दाबोली एअरपोर्ट हो एअरपोर्ट सरकार गोमटी दामून हे सरकाराक मारूंक सोदता हो एअरपोर्टाक मारूंक सोदता अशी चार्ज हांवें गोवा लेजिस्लेटिव्ह असेंब्लीन केली आनी करतना सांगिल्लें की एक ऑथॉरिटी आसा सिव्हिल एविएशन मिनिस्ट्रीच्या अंडर एअरपोर्ट एरा म्हणून सो ही एरा म्हणटा ती युजर डेव्हलपमेंट फी म्हणटा ती लायता ही युजर डेव्हलपमेंट फी जी लायल्या दाबोली एअरपोर्टार आनी 2027-28 ती 1,791 रुपया जावपाची आहा पर पॅसेंजर which is 540% increase than the prevailing airport development fee per passenger. Whereas तीच मोपाक 840 रुपया आसतली म्हणल्यार खंयचोय जर एअरलायन दाबोली चलोवंक सोदता जाल्यार ती 27 बंद करतलीच कित्याक ती एअरलायन दाबोलीच्यान चलोवपाक कशीच वायबल जावची ना. सो हे मुद्दाम सरकार करता आनी सावथ गोंयचेर अन्याय करता असो हांवें चार्ज केल्लो. तेन्ना म्हाका मुख्यमंत्र्यान सांगिल्लें की आपूण एराक वचून मेळटलो आनी सिव्हिल एविएशन मिनिस्ट्री कडेन कोर्डिनेट करून पॅरिटी हाडूंक सोदतलो एअरपोर्ट डेव्हलपमेंट फी युजर फी फॉर मोपा आनी दाबोली हातून आपूण एक कितें तरी समन्वयता हाडूंक सोदतलो अशें म्हणून ताणें सांगिल्लें. पूण मुख्यमंत्र्यान कांयच करूंक ना आनी हांवें सांगतकच कतार एअरवेज आतां बंद जाल्ली आहा म्हणल्यार इंटरनॅशनल ट्रॅफिक सावथ गोंयच्यान ऑलमोस्ट बंद जाल्ली आहा. हाजे पयलीं ओमान एअरूय गेल्ली आहा. सो आतां इट इज अ मॅटर ऑफ टायम वेन सावथ गोवा इज बेसिकली थ्रॉटल्ड एंड बेसिकली मेड इनएक्सेसिबल. आतां हातूंत जातलें कितें मेजर रेवेन्यू सोर्स हाय एंड टुरिजमाचो म्हणटा ते 5 स्टार हॉटेल्स आनी रिसॉर्ट्स जे सावथ गोवान आसात आतां ते इनएक्सेसिबल जातले. थंय वचपाक लोक सोदचे ना कित्याक दाबोळी हांगा पर्वरी तूं पयलींच ट्रॅफिक जॅमान उरता. थंय आतां आमचो फ्लायओवर प्लॅन जाल्लो आहा फुडले 3 वर्सां थंय चोक जावपाचें आहा. सो एंटायर ब्रँड गोवाच कवर जातलो आनी गोंयचे इकॉनॉमीचेर ओवरऑल इफेक्ट हो जातलो. और दीस इज नॉट ओन्ली अ इश्यू ऑफ सावथ गोवा आनी दाबोली आनी सालसेत. इट इज अ इश्यू फॉर द एंटायर गोवा बिकॉज द हायर रेवेन्यू अर्निंग टुरिजम हॅपन्स हियर. त्यो पार्ट्यो आनी रेव पार्टी जाता त्यो अंजुणा ताजेर पयसो येना. पयसो येता खरो GST अर्निंग जाता गव्हर्मेंटाचे हे हाय एंड टुरिजमाचेर. सो म्हजो एक चार्ज आहा सरकाराचेर की सरकार ह्या एंटायर इश्यूचेर दुर्लक्ष करता. सरकार हाका इम्पॉर्टन्स दिना. पयर दिल्ली मुख्यमंत्री गेला पूण हो इश्यू डिस्कस तांणी करूंक ना म्हणटकर टुरिजम गोंयांत काबार जाता हाचे सरकाराक पडूनच वचूंक ना. हें हो म्हजो तांचेर चार्ज आसा आनी ताजे खातीरूच आमी एक लेटर बरयलें पयर एअरपोर्ट डायरेक्टराक की बाबा ही युजर डेव्हलपमेंट फी म्हणून जी आहा हातून इतलो इन्क्रीज जो तुमी केला दाबोलीचेर आनी मोपाचेर जो ग्रॅज्युअल इन्क्रीज केल्लो आहा हाजेर क्लियर कट तुमी लेवल प्लेइंग फील्ड काबार करतात आनी इट इज गोईंग अगेन्स्ट दाबोली आनी हाजे खातीर ही पॅरिटी हाडची म्हणून हांवेंच एक तांकां लेटर बरोवन एअरपोर्ट डायरेक्टराक हांवें डिमांड केल्लो आसा. आतां ताजें कितें जातलें तें म्हाका खबर ना पूण एक बात खरें की दाबोली इज नॉट डायिंग अ नॅचरल डेथ. दाबोली इज बींग सफोकेटेड एंड किल्ड विच वील directly affect the tourism in South Goa first and eventually affect the entire tourism of Goa because by then Goa will not become viable because of the traffic jams and the mess in North Goa, especially Porvorim, and people will try to go for newer locations. हे कितेंय अशें अपशकून येवचे पयलीं न्हिदिल्ल्या सरकारान जागचें हो म्हजो तांकां आग्रह आसा.